যদি তোর বাহাবাকে এত ইচ্ছা তাহলে বাহা হউনু যা হব পথের মতো দোষ দবনি কহি দউছি। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। আরে বুঝিবু কেমিতি তোতে বাহাঘর নিশা ধরিছি না। তু একা নুহ এ দুনিয়ারে সমস্তে জানନ୍ତି বাহালে একমাত্র সুখেলা বাহাঘর। ততে গোটাই সুন্দর স্বামী মিলিଯିବ স্বামীকে গোটাই সুন্দর স্ত্রী মিলিଯିବ। নিজ নিজ না পূର୍ବରୁ মিস্টর মিসেস নাটা জোড়া হইଯିବ কিন্তু অসম্ভব ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରେଇ ଦେବିନି। ବେଦି ଉପରେ ମୋ ବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବସିଥାଉ ସେମିତି ବିଚରା ବରଟା ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ। ନା ମତେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଯାଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି? ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ବାହାଘର ନ ହଉ। ଏ ବାହାଘର ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କଣ? ଆରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ମତେ ଦେଖାଉଛୁ। କ୍ଷତି ହବ ତୋ ବରର, କ୍ଷତି ହବ ତୋ ବାପ ମାଙ୍କର, ତମ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କର। ନାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ବେଦିରୁ ନ ଉଠୁଣୁ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ। ନା ନୁହେଁ ହଁ ସେ ମରିବ, ଅଲବତ ମରିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। କିଛି କହି ଜାଣିପାରୁନୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଛାଡି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାବୁ? ତୁ ଯାହାକୁ ବାହାବୁ ସିଏ ମରିଯିବ ଲୋ। ରାମକୁ ବାହାବୁ ଯଦି ସିଏ ମରିବ, ଏଇ ଶ୍ୟାମକୁ ବାହାବୁ ଯଦି ସିଏ ମରିବ। ଆଲୋ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯୋଉ ଦେବତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ତତେ ବାହାବାକୁ ସିଏ ମରିବ। ତତେ କିଏ ବାହାବ ସିଏ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? তো পঞ্চমরে রাহু, সপ্তমরে চন্দ্র, তোতে জিয়ে বাহাব সিয়ে মরিব। তোতে জিয়ে বাহাব সিয়ে মরিব। তোতে জিয়ে বাহাব সিয়ে মরিব। क्या हुआ? तममान को बेड़ा भल जे ए कथाटा एपर्यंत आम गाँव में पहुंचनी। आम गाँ टोका जब ए कथा जानी था तुम पिठी में 365 ब्लेड मारी था। तुम पेंट सार्ट खोलिकी एमतिया जगह धानुआ नौका घोषाई था तुम बोपा 14 पुरुष मन पड़ जाए। गोटे झील को उठे आईला आम कहले खराब हो गला। हाँ खराब हो गला कौन है से कौन है झील पुआ मान उठे आने बाहर भर आम कि कहबुनि तू सारे कुटिया चल पागल। अब आकु तुम पागल कौच जानिच परिचय परिचय जानले तुम एठी नुह एठू 7 माइल दूर रे ठिया हबो। पादर चप्पल को मुंडरे थोइकी ए गाँ सारा पैंतरा मारिबो। जाओ जाओ कोई ताहले आपण कहउचंती ये पागल नहंती? हाँ ये पागल हेले आज सीना ए पागल हो जाइछंती काली कंती ए पागल नथिले। धोब फर फर पंजाबी सांग को गोटे 1980 मसीहार राले साइकेल आम गाँ दांडे सकाळु सकाळु साइकेल नहीं चली गले। आम गाँ पिलाए कहते से स्कूल जीवार बेल हो गला। आ संज बेले नई बंदेले धोब फर फर पंजाबीटा दिसिले। आम गाँ चाषी कहे अरे कालिया कोसरा एबे तोरा घर को जीवार बेल हो गला रे। जदि कहा विवाह व्रत रे सी गोड़ उपरे गोड़ पकई बसी पड़ती ताहले आम गाँ वाला कहती आम मुंडर एबे निमंतार बोझ गला। अरे एमितिका मनीष सीए पुरुष नुह
ମହାପୁରୁଷ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହ ଧରି ଏ ମାଟି ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଦେବତା ପୁଲିସ ପଣିଆର ମିନା ଏ 6 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ମୁରବୀ ତମର ଆମର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧୁ ମାଷ୍ଟର। ମଧୁ ମାଷ୍ଟର ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଧୁ ମାଷ୍ଟର। ହଁ ଇଏ ସେଇ ମଧୁ ମାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଉପରବାଲାଙ୍କ ମାଡ଼ର ଆବାଜ ନଥାଏ ମ୍ୟାଡାମ, ହେଲେ ମାଡ଼ଟା ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେ କିଏ ପିଠିକି ପଥର କରି ସହିଯାଏ ତ ଆଉ କିଏ ସହି ନ ପାରି ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଗଳାମୀ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। କାହାଣୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କହିବା ଭଲ ହବ। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଇତିହାସ। ଗୋଟାଏ ବାପ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ 1980 ମସିହାର ରାଲେ ସାଇକେଲ। ତମେ आहे दयामय विश्वविहारी घेन दयावहि गुहारी जल स्थल वन गिरि आकाश तुम्भ लीलास ठारी प्रकाश सत कौन ହେଇଛି ଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପସ୍ତ ଲାଗିରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା କପଡ଼ା ମାରୁନାହାନ୍ତି। बापा बापा देखिबा आस बापा देखिबा आस। अरे मु पूरा भात गालुची। भात गाळुच भात गलिया पछरे मो आग देखि देखि जाओ बुझिले गोड़ जा देखा जाउछ ना बापा देखिले पूरा खुशी रे कुंडे पकेबे कहबे डार्लिंग को लागुछ मो। अरे काई एमती पट्टा करछु रे? देखिलो देखिलो हां देखिली कोन कहूनु। अरे तब गौड़ को देखुनो मते कोन चाहिछ मु को दिव्या बेतन अशिष राय तुम गौड़ को देखो गौड़ को। अरे अरे टोकाटा तो बड़ हमर चोखा अछि। अरे पोछी के पूरा चिकचिक कर दे छियो। अरे को देखिलो ना। अच्छा अरे पछ चकारे तेल देउछु ना नाही? बोला पछ चकारे तेल दियाबो काई तमे पूरा ता पछ चकारे मोबिल देइथलो। अरे सेम तो अछि केमिति पागल न भइया गपुछु रे? कोन पागल भइया? अरे काली खाइथल बेली कोन तू आजी खाइबुनी? ए बापा आकु का सହିତ तुलना करछ कहलो देखि
କୋଉଠି ମଧୁ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ସାଧବ ଆଉ କୋଉଠି 80 ମସିହାର ଝାଇଆ ଏ ସାଇକେଲ କଣ କହିଲୁ ଝାଇଆ ସାଇକେଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଚକଚକିଆ ପୋଷ୍ଟ ଗାଡିଟା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଝାଇଆ ସାଇକେଲ ଆ? କହିଥିଲି କଣ କହିଲୁ ଝାଇଆ ସାଇକେଲ ନାଇଁ। ଏ ଗରୁଡ ଏ ଟୋକାଟା ତତେ କଣ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣୁଛୁଟି ଆରେ ଆଜି ତତେ ଝାଇଆ ସାଇକେଲ ବୋଲି କହିଲା କାଲି ମତେ ଧୋକଡା ବୁଢା ବୋଲି କହିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି ନା ହଁ କଣ ଭାବିଛୁ କି ଗୌଡ଼ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ସିଏ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବ ତାହେଲେ ସିଏ ମତେ କଣଟା ବୁଝେଇବ ସିଏ ଗରୁଡ କିଛି ବୁଝେଇବନି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଆରେ ଏବେ ସିନା 6 ଫୁଟିଆ ଟୋକାଟା ହେଇଯାଇଛୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ହଁ ତ ବୋଉର ଡେଲିଭର ଥିଲା ଏଇ ଗରୁଡ ତାକୁ ବୁହାଇ ବୁହାଇ ହାଜିପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତାପରେ ତମ ମା ଛୁଆ ଦୁଇଁକି ଏଇ ଗରୁଡ ବୋହିକି ଆଣିଛି ତାମାନେ ତମେ କଣ ସାଇକେଲର ଆତ୍ମକାଳ ଶୁଣୁଛ ମତେ ନା କଣ ଆବେ ସାଇକେଲ ନୁହଁ ଗରୁଡ ବୋଲି କହ ଗରୁଡ଼ 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 আরে তু 5 দিনর হইথাউ তো পেট উপরে এড়া বড় নাহিটা খালি হলর হলর হউଥାଏ বাপা তুমি এমনি অভদ্র ভাবে কଣ কହୁଛ କଣ? ଥେବେ ଶୁଣିବେ শুনলে কোন ভাজিগলা বাবা। আরে ইয়ে পিলা দিনে কোন কার নাহি নথিলা না হ্যাঁ কে লম্বর হাই বুল নথলে মো ବାପା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛ ତମେ হ্যাঁ আরে যাও তো ইজ্জত আরে তু মো গরুড়କୁ কହୁছুটি হ্যাঁ আরে এই গরুড় জগৎসিংহপুর ব্লেড কিনিকি আইলা তারপরে তো নাহি কটা এই যে 3 খন্ডি মৌজার তোর 21 লোকଙ୍କୁ খাইବାକୁ দেলি প্রায় 1000-1200 লোক আরে যেতে পনিপরিবা সৌদাপত্র এই গরুড় বহিছি হ্যাঁ আউ কোদিন তো মা মরিগলা সেদিন ঝিপি ঝিপি মেঘ হউথায়ে সাই ভাই কহিলে কিরোসিন নহলে শবদাহ হই পারিবনি আরে এই গরুড় তো মা শব পোড়া হবা পাই শেষরে কিরাসিন যার বহিলা বাপা মোর ভুল হয়েছে বাপা মোর ভুল হয়েছে আরে যোগ আরে এ এরিয়ারে বুঢ়াঠু ছুয়া পর্যন্ত সমস্তে জানନ୍ତି କଣ ଜାଣନ୍ତି মধু মাস্টর সবু কথা শুনি পারিব হেলে ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ପଦେ କହିବ ତ ମଧୁ ମାଷ୍ଟର ଛାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଟୋପାଏ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଏ ମଧୁ ମାଷ୍ଟରଟା ଓସରା ଲୁହରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ଗୋଟାଏ ହେଲା ତା ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ଗୋଟାଏ ତା ପୁଅ ସାଧବ ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାପା ତମ ସାଥେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ନହେଲେ ମତେ ସକାଳଟା ସକାଳ ଭଳି ଲାଗେନି আরে তু কোন ভাবুছু মু গোটে ভদ্রলোকটা তোর সাথীরে টিকে ঠটা মজা নহলে মু পুরা ডালিরে ছুঙ্ক বানেনি ভাতটা গালি ଦେଇକି ডালটা ওলে ଦେଇକି আসে তোর পাখু চালে এ গল্ল তাকে বুঝাই দে ଥାଉ ବାପା ଗରୁଡ଼ ମତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜକୁ 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ବସି ବସି ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିହ୍ନିଛି ତାଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଛି ବାପା ତମକୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଛି আরে চিনিলে কোন হব অসল কথাটা তো বুঝুনু ଅସଲ କଥା ପୁଣି କ'ଣ আরে মু কর রোজ সেই কাম করুথবি ভাত রাঁধে ডালি বঘারে আলু ভর্তা ছুঙ্ক মারে হ্যাঁ আরে আগ কহ মু অন্ডির পুଅ না মাইকিনা ঝিଅ কইলু ବାପା ତମେ হ্যাঁ ତମେ ପୁରା ଡେଫିନେଟଲି ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅ ମାନେ ମେଲ୍ আরে যদি মু মেল হ্যাঁ মু ফিমেল কাম করিবি কাইকি আরে আরে মোর তো গোটা প্রেস্টিজ ଅଛି না নাই ଏଇ କଥା ଆଚ୍ଛା ବାପା କାଲିଠୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇବାସ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଯିବି ବାସ୍ তু তো গোটায় ভারি বুদ্ধিয়াটা କ'ଣ ବୁଝିବାଟା আরে তোতে মু কহিলি কোন তু বুঝুছি কোন কহিলু କ'ଣ ବୁଝ হ্যাঁ তোতে মু কহিলি মু রোষেই করি পারুনি তু কହୁଛୁ মু রোষেই করিবি ଆଉ କ'ଣଟା କହିଥାନ୍ତି হ্যাঁ কোন কইতান্তু তু কহু বাপা মু গোটায় ঝাকাস মাল পটেই রখিছি
ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଗରୁଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବା ରାତାରାତି ମାଲ ଉଠେଇକି ଆଣି ଘରେ ହାଜ ଦେଖିବା କୋଉ ଶଳା ଆମର କ'ଣ କରିବ। ଏ ବାପା ବାପା ନାଇଁ ମାଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠି ଚାଲି ଆସିବ। ଆରେ ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇନି? ଝିଅ ଆଁ? ଠିକଣା ଆରେ ପ୍ରଧାନଗର ବେବିଟା କ'ଣ ଖରାପ ଝିଅ? ହେ ପ୍ରଧାନର ବେବି ହଁ ଏ ଯୋଉ ବାଲିପାଟଣା ଦୋପଟି ମେଳନ ଯୋଉ ଦୋପଟି ମେଳନ ହଉଥିଲା ସେ ଦୋପଟି ମେଳନ ଦିନ ଗଇ ନେଇ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଗିଆ ଝିଅ ଝୁନି ଯୋଉ ରାଜାଘର ସାହିର ମ ହେ ସେଇଟା ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏ ଝୁନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମତେ କହିଲା ରହିଥା ରହିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିକି ଆସେ। ସେଇଟା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। ଏ ତୋ ଦେଇ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କ'ଣ ମତେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ମୋ ତ କିଛି ଚଏସ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏ ତୋର ମାଲ ପଠେଇବା କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନ। ଆରେ ତତେ ଆସି 26 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ହଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାଲ ପଠେଇ ପାଇଲୁନି। କେହି ପସନ୍ଦ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି আবে তোতে মু সিধা সিধা কহি দউছি এই 15 দিন ভিতরে মোর গোটা বহু দরকার না যা কোউটি গোটা ঝিও দেখি যা নুঙ্গুড়া ଏବେ କାମ ହେଇପାରିବନି। হ্যাঁ কোন কলু নুঙ্গুড়া কাম ନା ଏଇଟା ଭଲ କାମ। হ্যাঁ নাইয়া হ্যাঁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡମାଷ୍ଟର ପୁଅ ପୁଣି ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ମୋର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି। এ তোটা গোটা বিশুদ্ধ মাইচিয়াটা କ'ଣ ମାଇଚିଆ କ'ଣ ମାଇଚିଆ এ মাল পঠে তোর কোয়ালিটি নাই আরে কহুনো এড়ু তোর গোটা বাহানা কাই করছু কইলু। ହଁ ମୁଁ ବାହାନା କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାହା ହୋଇଥିବା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ବାପା। ସେମାନେ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ବାପା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। আরে সবু ঝিও দুনিয়ার একা নুহନ୍ତି কি সবু পুଅ একা নুহନ୍ତି রে। ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁନି ଆପଣ ମତେ ତମକୁ ଯଦି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାପା ମରିଯିବି ମୁଁ। আরে তু খালি তো কথা চিন্তা করুচু আরে থরে মো কথা চিন্তা কর ବାପା আরে তু মো জায়গা কুয়া ତମ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି হ্যাঁ ଠିକ ଅଛି। আচ্ছা তু হেলু মধু মাস্টর মু হেলি তোর পুଅ সাধব। ହଉ ଆ ସିଓର ଆ ଜମିଲା ଆଉ ଆ ଜମିଲା ଆଉ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଜମିଲା ହେଉଛୁ ଏ ତୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହନା ମ ତୁ ମଉସାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆରେ ଏ ଗରୁଡ଼ ଆମେ ଗରୁଡ଼ର ମୋର ଏଠି ଜଜ୍ ହେଇକି ବସିଲୁ ଆଉ ହଉ ମଉସା ଷ୍ଟାର୍ଟ। আচ্ছা কুহতু মধু মাস্টর কুহতু আপনার পুଅ বাহালে আপনার অসুবিধাটা কোন? ସାଧବ আজ্ঞা ମୁଁ ତୋ ବାପା ମଧୁ ମାଷ୍ଟର କହୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ମଧୁ ମାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ବାହା ହ ନା। ମୁଁ ବାହା ବା ନିହାତି ଦରକାର ବାପା। ନାଇଁ ତୁ ବାହା ହେଲେ ଆମର ସୁନା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ ଆମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ବାହା ବା ଦରକାର ବାପା। ମୁଁ ବାହା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବେ କିଏ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ କିଏ? କାହିଁ ମୋ ପାଖେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ପାଖେ ମୋ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପରେ ମୋ ଗରୁଡ଼ ବି ଅଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ବାପା। ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲି ବାପା ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା ଆପଣ ମୋତେ ଏଡ଼ିକୁରୁ ଏଡ଼ିଟିଏ କଲେ। ସତ ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ ବାପା। ସାଦ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କାମ ବାଲି ରଖିଦବା। କଥା ସେଠି ନାହିଁ ବାପା। ଆଉ କଥା କୋଉଠି ଅଛି? ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡର ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ। ବା ନା ମୋ ପୁଅ ଥିବା ଯେ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବନି କୋଉ ଜମ ବି ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବି ସାଦ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେବାକୁ ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟା ନଥିବ ସାଦ
हे ବୋଉ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବ ବାପା, ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବ। नाही नाही साधव नाही, तू तू बाहेर जा साधव, तू बाहेर जा, महामारी आली दरकार साधव, महामारी आली दरकार। ହାରିଗଲୁ ସାଧବ ଭାଇ, ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ହାରିଗଲୁ। ମଉସା ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଭାର୍ଗବ ମଉସା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏଠି ଏଠି ମୋର ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏଠି ସାର୍ଟ ଫାଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ, ତୁଛା ଚୋଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। तू देखिबे रे मने पिन हे किंतु हार गेसी बा बाबू तू ना ଏ ସାଧବ, बापा ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖିଛି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବାପ ପୁଅ ଯାଇ ଦେଖିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ଏବେ? ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍। ड्रेस बदले नी बापा, ड्रेस बदले नी हां चल ना आजी। জীবনটা শুন গাড়ি যায় গড়ি গড়ি রে, এ যুয়াড়কু ইচ্ছা তার নেই যায় ভিড়ি রে। জীবনটা শুন গাড়ি যায় গড়ি গড়ি রে, যুয়াড়কু ইচ্ছা তার নেই যায় ভিড়ি রে। কেবে তু আগরে কেবে মু আগরে, কেবে তু পছরে কেবে মু পছরে, আমকু রখিছি বাঁধি স্নেহ দৌড়ি। জীবনটা জীবনটা শুন গাড়ি যায় গড়ি গড়ি রে, যুয়াড়কু ইচ্ছা তার নেই যায় ভিড়ি রে। রানু রানু, আরে শীঘ্র আস, ঘরে কোন করুছ? ও যাউছি যাউছি, কোনটা করুছ যে তুমি ঘরে? আরে সেমানে আসিবা সময় পুরা ଓହୋ କଣ ହେଲା? কোন হেলা? আরে সেমানে পুরা আজ দেখিବାକୁ আসছন্তি, তুমি যাহা করিবা কথা শীঘ্র কর। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ସବୁ ସାରି ଦେଇଛ? ହଁ এই যে শুনো রানু, ইয়ে মধুটা নুহ মোর পিলাদিনর সাঙ্গ, তা চর্চারে যেମିତି ଟିକିଏ ବି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। ଓହୋ ଜମା ଅବହେଳା ହବନି, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲେ? ଏ ରାନୁ, କଣ ହେଲା? ଏ ଦିଟା କୁଆଡେ ଗଲେ କି? କୁଆଡେ ଗଲେ? ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ସଜଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଅଳକାଟା ଆଜି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉ କରି ନେଇଯିବ। ସତ? ଆରେ ଭାର୍ଗବ, এই, আসি। ଏ ଭାର୍ଗବ, এই, যাଉଛି যাଉଛି মধু। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଟୋକା ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଆରେ ଭାର୍ଗବକୁ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ହଁ ହଁ ହେଲା 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 ହେଲା। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଭଗବାନ କୋଟି ପରିମା ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ପୁଅ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି। ଏଣିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲା, ସବୁବେଳେ ତମ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ବସି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ କିଛି ଭୁଲିନି ଭାଉଜ। ଆରେ ସାଧବ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ରୋଜ ରୋଜ ଅଳକା ଆଶାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା। ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଗାଳି ବି ଖାଇଛି। এই আরে সেইଥିପାଇଁ ତ ସେଦିନର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କଟା ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ ରାନୁ, ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ସମୁଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆରେ ଡାକିଲୁ ଡାକିଲୁ, ତ ଝିଅଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବାପକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯିବୁ।
আগ জଳି তাহলে আগ সর্বত জଳିଖିଆ কামটা সরি যাই এ নাই ভাউজ সেসবুর আবশ্যক কিছু ନାହିଁ ଏ, আগ ଏ। ঝিও দেখা তারপরে ଯୋଉ কথা ହେ ଭଗବାନ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣ କଣ ନ ଶୁଣିଲା আ? ଅରେ ତୁ ବା ଖାଇବା ରାକ୍ଷସଟା আ, ଏ ଦେଖୁଛ ରାନୁ এ ভাউজকে আগে সে কথা গুড়া কোন কହୁଛୁ মতে লাজ বাজিବ ତୋ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କଣ ଏ ଶୁଣ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ହଁ ଖାଇ ଖାଇକି ଦେଖ ତା ପଛଟା ବାଣୀ ବାହାରରେ ଆଗଟା ରାଜମହଲରେ ହଉ ଛାଡ଼ 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 ତମେ ଡାକିଲ ଡାକୁ ଅଳକାକୁ ଡାକ ঠিক আছে আরে সাঙ্গে সাঙ্গে ডাকি হ্যাঁ, দউছি ঠিক আছে আরে বুঝিলু ভার্গব আরে এ টোকাটাকে মু ঝিও দেখেই দেখেই নয়ান্ত হয়ে গেলেন ସତରେ কিন্তু টোকাটার কোউঠি পছন্দ হউনি মোর বিশ্বাস এইটি বোধে একাথরে পছন্দ করি পকাইব ଏଇ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ତୋ ପୁଅ ଆସିଛି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୋ ପୁଅର ଏକାଥରେ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି আরে মু কেমতি জানিবিনি কহিলু আরে তো ঝিওর প্রথম লক্ষণ হেলা সিয়ে গোটিয়ে স্কুল মাস্টর ঝিও আউ শিক্ষা সংস্কারে তার কৌশির অভাব নাই আরে এমিতি কি আম ভাউজুটা তো ভারি সুন্দরী ঝিওটা নিত বড়িয়া হইথব ଆରେ ହେଇବା ମୋ ଝିଅ ଅଳକା ଆସିଲାଣି ମଉସା ଦେଖିଲେ ମୋ ଅପା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହଉଛି ତ আরে মা নাম পছন্দ আসিলা কোউঠু আরে মু তো মো ভার্গব মহান্তি ঝিও অলকাকু দেখুনি মতে যেমিতি লাগুচি মু বরুণপুরী ভিতরে বসি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে দর্শন করছি আরে কথাটা কোন বুঝি পারনু না কোন ଏଇ ଆରେ ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆରେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ତୋ ପୁଅ ସାଧବ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଗ କହିବାକୁ ଦେ ও হউ ବାପା ସାଧ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଦେଖୁନ ସେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ମୋ ଅପାକୁ ଆ କରି ଅନେଇଛନ୍ତି এ সাধব আরে চাহিঁছু কোন আরে একাথরে হ মারি দউনু এই যে অনেইলু হেক, এমিতি বহু আর মতে মিলিবনি রে ଆରେ ଏଇ ଏ ମଧୁ হ্যাঁ? ଆରେ ପିଲାଏ ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଦିଆ ନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ କହିଲୁ ଆମେ ও ଆଜି তু বোধে ভাবুଛୁ আরে বাপ বাবা দি সাঙ্গরে কথাটা বুঝি পারনু আমার সবু চলে ସାଙ୍ଗ আউ ହେ, ହେଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା হ্যাঁ ଏ ଆଶା ତୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗଲୁ ଯା ବାପା ଆରେ ଯା টোকাটার টিকে মাস্টেরিয়া ডঙ্গ অছি ভারি লাজকুলা টিকে দেখি যাইকি হ্যান্ডেল করিবু বুঝিলু ଏକା ଚାଲାକି ଆଉ আউ ଏଇଠି ପୁଅ ସାଧବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିଟା ଖଲିଆ ବଳଦ ଏକାଠି ହେଲେ ଚାଷଟା କୁଆଡ଼େ ଭଲ ହୁଏ ତମେ ଲାଜକୁଳାକୁ ସିଏ ଲାଜକୁଳି ଟିକେ ଦେଖିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା এ আবে কেতে ভড় ভড় হউছু ଦେଖ ପିଲାବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇକି ଏ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏତେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଖରେ କୋଉଠି ତମେ ତ ମୋଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛ ତଥାପି ମୋ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତମର ଧର ଧଡ଼ଧଡ଼ ହଉଛି ମୋର ବା କମ କମ ହେଇ ଜାଳ ବୋହିଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦବା ଏ ବାହାଘର ହବ ହବ ଏ ବାହାଘର ସାଧବ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ସ୍ୱପ୍ନ ସାଧବ ଏଇ
आम बाड़ी मेलार झरका पाखरे रूपा थाली भलिया जह्न आउ ए पाखरे मु तुम कोଳରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ତମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏ रो 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 ତମେ ଏ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି? ତମର ପୁରା ମା ନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୋ ହୃଦୟର କଥା କହୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବା। ମୋ ବାପା ତମ ବାପା ମୋ ମା ଆଶା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହଉ। ଆଉ ତମେ ତମେ କ'ଣ କିଛି ଚାହୁଁନ? ସାଧବ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ମନ ଖୋଲି କହିପାରନ୍ତିନି। ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଧବ, କୁହ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ନିଜକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି साजिलु तुझे बेठारू मो छातीर स्पंदन बांधी देलु बांधबी तू आजीवन बंधन साजिलु जे बेठारू मो आखिर सपन दिन लागे फागुन राति लागे श्रावण अथय ए मन खोजुची तो प्रेम मिठाई गहना मधुर मिलन तुझे मो सहित बिना सुन तो हाथ धरी चालिबी साथी मु सारा जीवन तू हाथ धरी चालिबी साथी मो सारा जीवन ओ तो हाथ धरी चालिबी साथी मु सारा जीवन तू हाथ धरी चालिबी साथी मो सारा जीवन मन थिला शून्य स्थान पड़िला तो पाद चिन्ह तते पाई सब इच्छा हेला पूरण केमिते आकर्षण केमिते सुमोहन पाई गलु जीवन नुआ कारण की राति की दिन लागुची समान अबुझाई मन खोजुची तो प्रेम बिनाई जीवन मूल्यहीन तो हाथ धरी चालिबी साथी मु सारा जीवन तू हाथ धरी चालिबी साथी मो सारा जीवन ओ तो हाथ धरी चालिबी साथी मु सारा जीवन तू हाथ धरी चालिबी साथी मो सारा जीवन
କହିଲ ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ସାଥୀ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ସାଥୀ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ସାଥୀ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଓ ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ସାଥୀ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ अरे वाह फटो तो खूब सुंदर है किए तमे से कथाटा मते ना पचारी बरं तम भाभी स्वामी की पचार कथाटा से उत्तर निश्चय दे देबे ना जहाँ कहबार अछि तमे कह। अच्छा तमे बेंग बेंगुली के देखिछ वर्षा पानी पड़िले ओली तले बेंग बेंगुली केमिति मुह को मुह घसा घसी होती गछ डाले रे केबे चढ़ई बसिबार देखिछ फगुण आसिले चढ़ई माने केमिति थंट को थंट चियर्स करंती ओ शट अप एइटा होछि गडे भद्रलोकर घर जहाँ कहबार अछि सीधा सीधा कुआ। सेई कथा तो कहूची ठीक सेई बेंग बेंगुली आउ चढ़ई को परि तमर ए भाभी स्वामी को सहित अनेक थर मु एकाठी ए सारी ये गोटिए बेड गोटिए कमल आउ सेई कमल भितरे आमे दी जण अनेक थर झाल रे बुड़ी सा ମିଛ କହୁଛ ତମେ कण मु मिछ कहूची माने मु मिछ कहूची मिछ तो तमे कहूच अरे गोटाई झियो सहित खेल खेली ता जीवनटा को नष्ट कर दे तमे आउ गोटाई झियो सहित खेल खेलिबा ता जीवनटा को नष्ट कर दबा कासी छ काहे के साधब काहे के कोड पई साधब मु मु कोन तमटा रे या चाहिए अरे तुमको बा कौन कुआ किसी तो से कुआ जीवन ना तू किए मो घरे ये झोटा किए मधु ये किए कि तम भाभी ज्वाईंकर मु होची एकमात्र प्रेमिका माने रेजियान तम भाभी ज्वाईंक पई मु मो पाठ साठ घर द्वार छाड़ी चली आसी आ तम भाभी ज्वाईंक द्वारा चारि चारि थर गर्भवती एई मु आवर्तन करिस कौन संपर्क नहीं बापा तू सत कहूची एटा को चिन्ह भी जानिनी एटा कोड एमिति आसी पागल भाबे कहि मु जानि पाबनी अरे मु सिना बुझी जीवी एमाने केमिते बुझिबे अरे एमाने को किए बुझाइबो बापा सत कहूची अलका या सहित मोर कौन संपर्क नहीं अरे मु बाहा भी पहले सेति सफाई दौरी अलका ये जहाँ कहूची सब मिछ कहूची या सहित मोर कौन संपर्क नहीं मो चरित्र आसीन मासर आकाश परि सफा सेते टिके ही दाग नहीं अलका चुप एकदम पटे चुप कौन बोले भाभी छो मधु मास्टर को बोली निज को सचट पणिया देखाइबा पड़त ना ठीक अछि एबे तो मो सचट पणियार प्रमाण मु नै आछि कि देखाइबी ए देखो हेलो बाबू राखे प्री देखो ये होची सही रिपोर्ट मो पूरी रे कोर्ट रे केते थर मो होटल यांको सहित रहिछि आ एइटा होची सही रजिस्ट्री पेपर एइटा होची सही रिपोर्ट चौथी मेडिकल मो आवर्तन करथिली एइटा होची सही मेडिकल रिपोर्ट देखो अरे भलो बाबू आखि पुरै देखो जो जगह रे मो स्वामी कर ना पड़ी थांता से जगह रे मधु मास्टर पुओ मने ए साधपर नाटा मेंशन अरे ए मधु मो समुदी हबार आशाटा को तो समुद्रर मझी रही बस आउ कहीं ठिया आइचु अरे चली जा तो पुओ को नहीं मो घर चली जा अरे जीवित तो निश्चय तू टेकिया गुरु कहूथुल परा
ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ସାଧବକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୋ ଝିଅ ମନା କରିଦିଏ, ଆମେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏଠି ଚାଲିଯିବୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଅଳକା, ତମେ ମୋ ସୁହାଗରେ ଭାଗ ବସାଅନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ମୋର ହବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଅଳକା, ଆରେ ସବୁ ତ ବୁଝିଲୁ, ସବୁ ତ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଯାହା କହିବା କଥା ଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ କହିଦେ। ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଓଷା ବାହାଘରୁ ଏ ବାପ ପୁଅ 2ଟା ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଭଳି ଏ ମଧୁ ମାଷ୍ଟର ନୁହ। ଆରେ ତୋ ଝିଅକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଫାଇନାଲ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ତୋ ଝିଅ ମନା କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ। ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଅପମାନ ଦିଅ ଯେମିତିକି ଜୀବନ ଏମିତି କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧବ, ତମେ ଯାହା କରିଛ ଭୁଲ କରିଛ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆଉ ତମ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ସାଧବ ମୋ ହାତରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିବ। ଆରେ ଭାର୍ଗବ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ତ ମୋ ବୋହୁ କଣ କହିଲା? ଆରେ ସାଧବ ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଆରେ ମୁଦିଟା ନେଇ ମୋ ବୋହୁକୁ ପିନ୍ଧାବେ। ହଁ, ଆରେ ମଧୁ, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରେ ତୋ ପୁଅଟା ଗୋଟାଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ଝିଅଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହଁ, ଖାଣ୍ଟି ହୀରା। ସାଜିଲୁ ତୁ ଯେବେ ଠାରୁ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ବାନ୍ଧବୀ ତୁ ଆଜୀବନ ବନ୍ଧନ। ଅଥୟ ଏ ମନ ଖୋଜୁଛୁ ତୁ ପ୍ରେମ, ମିଠା ଏ ଦହନ ମଧୁର ମିଳନ, ତୋ ବିନା ଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ରାତି ବିତଉଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା, ତୋ ଭଳିଆ ଥଟ୍କା ଝିଅ ସହିତ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ରାତି ବିତେଇବ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ଆବେ ତୁ ହଉଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୀରା। ତୁ ଯଦି ହଉଛୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମାଟି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆକାଶ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କହୁଛି? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଏ ରେଚି ଆଉଲିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ତୁ କେବେ ବି ଠିକ କଲୁନି, ଠିକ କଲୁନି ତୁ। ମୋ ପାଦର ଚପଲ ଦେଖୁଛୁ? ଆଉ ଯଦି ପଦେ କଥା କହିବ, ଏ ଚପଲରେ ମାରି ତା ମୁହଁରେ ମାର। ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆବଦନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଲୁ ବେ, ଚିହ୍ନିଲୁ ତ? ये अब्बासन धमक काहू को देबो, हेले ये भार्गव मास्टर झियो को नुहे कि मधु मास्टर को बहू को नुहे। आउट आउट, आई से गेट आउट। ऑल राइट, सॉरी सॉरी, हठात कि रागी गली तो से कि समस्त सामने कौन नहीं कौन कहीदेली। अरे माँ, तू सेमिति न कहिथिले तो बोपा आगे मो मुंडुटा छिंदी पड़ी थांता। अरे ये दुनिया रे केही जति मधु मास्टर बहु होबा पाई योग्य से जनक हउचु तू। अरे माँ, अरे तोते गोटिए कथा पचारुची,
ତୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ କେମିତି? ମଉସା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୁହଁରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବିନି? ଆରେ ସମୁଦି, ଆରେ ଶୁଣିଲୁ ତ? ଆରେ ମୋ ବୋହୂ କ'ଣ କହିଲା ସବୁ ତୋ କାନରେ ପଶିଲା ତ? ଆରେ ତୁ 40 ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମତେ କହୁଛୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। କ'ଣ କହିବାକୁ କହିଲ? ଆରେ ଏ ମଧୁ ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଜାଣିଛୁ କିଏ? ଭାର୍ଗବ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ। ଆ, ମୋରି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ବଢିଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ମୋ ପୁଅର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ତତେ ଜଣା ନଥିଲା ନା କ'ଣ? ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ ଗୋଟାଏ କଥା, ମୋ ପୁଅ ତ ଝିଅକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଛି ମାନେ ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ କାମଟା ସାରିବି ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ନିର୍ବନ୍ଧ? ହଁ କ'ଣ ଆଜି? ହଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ୟାର ତ ସବୁବେଳେ ତର 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 ତର। ହଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଜି ହେଇଯାଉ। ହଁ ଠିକ ଅଛି।